This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Biyernes. Lapu-Lapu City Hall of Justice naukay human makadawat og bomb threat. Duha ka lalaki gidunggab sulod sa ilang panimay sa Barangay Bulacau, Cebu City. Tulo ka mga binuhing iro matud pa gipanghiluan sa Barangay Tabunok, Talisay. Og job fair sa Lapu-Lapu City gidagsa sa mga job seekers. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang muktong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Hall of Justice sa Lapu-Lapu City nakadawat og bomb threat. Tiluan Merondina sa report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pagpanggawa sa mga kliyente ug sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Ang uban kanila nakapustura pa nga pangkasal apan naangan-angan ang ilang schedule human gimando sa Lapu-Lapu City Police nga pagawson ang tanang mga tawo sulod sa Hall of Justice. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka lalaki ang mitawag sa landline sa RTC Branch 5 alas 12:44 kagahapon sa udto ug natubag kini sa usa sa ilang mga kawani. Ni buhi og istorya nga kaniyang specifically gingon nga naay mahitabo nga dili maayo sa inyo diha. Naay bomba diha pag-andam lang mo. Dali niining gipahibaw ang kapulisan sa insidente. Busa gisusi gilayon sa mga personnel sa City Mobile Force Company ug EOD K9 ang tibok edipisyo. Wala hinoy nakitang bomba o unsa mang matang sa explosive sa sulod ug palibot sa Hall of Justice. Busa gideklarar kini sa kapulisan nga luwas ug balik sa normal ang ilang kalihukan. Ang RTC Branch 5 nga moy nakadawat sa hulga nagdumili paglot og pamahayag kabahin sa hitabo. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga mas hugot ang seguridad nga gipatuman sa Hall of Justice karong adlaw. Matud sa Lapu-Lapu City Police, usaman ka family court ang RTC Branch 5, busa dili ingon ni ana kabugat ang mga kaso nga gihusay dinhi. Daw na mga kaso gyapon nga naa dito, pero so far ang personnel sa Branch 5 wala sila specific nga kaso nga medyo bugat-bugat. Siguro daw daghan sila kaso nga giandulan. Pero dili pa nila ma-specify unsang kaso ang ilang gikuanan nga pwede silang i-threat o ingon nato. Kay walay caller ID ang landline nga gitawagan, wala masubay kung si kinsa ang nanawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha ka magsuong lalaki gisulod silang panimay o gidunggab. Gikawatan pagyud sa cellphone o kwarta. Ang detalye sa report ni Femery Dumamo. Nagkadugo o nagkaguliyang na kiningsud sa panimay dinhi sa Sudlunong Bahin sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga pasado alas 4 ganihang kadlawon, matud pa upat ka mga lalaki nga nagtaptap sila mga naong ang nisud sa panimay sa mga biktima. Dayon dunggab sa 28 o 32 anyos nga managsuong lalaki. Wala nay nahimo pa ang mga kabanay nila sud sa panimay tungod sa kahadlok. Dugang sa pakisusi sa Police Station 7 sa CCPO, nga gikuha usab ang cellphone o kwarta sa mga biktima. Matod sa pipila ka mga silingan sa biktima, nga mo'y ilang namatan ang kusog nga pagpanuktok sa unom ka mga lalaki sa gawas sa panimay sa mga biktima. Hangtod nga giablihan sila, upati ni ang misod ug ang duha ang nagpabilin sa gawas. Alas 4 dito siya kanang duk-duk yun may sa kaportahan kusog kaayo. Nya pagkadugayan na jud niingon siya nga, tan kung di mo ni abrihan, buto ni ron, anak. Buto nang hadlok sa mi, nang gawas mi dito sa pika sa akong ugangan. Sampungan do ilang basa ka nang mo saba. Mo istorya, While gidunggab-dunggab. Pero wag yung mi kakita nga naon sa hitabo kay di man mi makalili kay kanang makita mi niya mahadlok pa kami puy apilon ba. Matod sa kapulisan nga naana sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga biktima nga daling gidala sa tambalanan. Nakaangkon ang duha ug tagsa ka mga sama dinunggaban. Tanang anggulo ang gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen. Tama pa lang ibaw ano kung sa motibo kaya biktima di pa magkasulti. Dili pa matarong ang interview. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. May pahigayon o ocular inspection ang lokal nga gamhanan sa Dakbayan, Sugbo
sa pribadong labayanan ug basura sa barangay Binaliw. Subay sa reklamo sa mga mulupyo tungod sa baho ug epekto kuno sa tubig sa ilang dapit. Anong report? Uban na pipila ka masakop sa konseho sa syudad, Pangulo sa Cebu City Health Department, City Environment Office o Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Gisulod ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Prime Wasteland Solutions Incorporated. Tinguha nila nga makita sa personal ang proseso sa paghipos sa basura ug kun unsa ang epekto nini sa katawhan ug sa kinaiyahan. Giatubang usab sila sa mga opisyal sa pasilidad diin gipahigayon ang duha ka hugna sa briefing. Una sa patakaran sa mga musulod ug ang ikaduha ang overview sa kanilang nilang operasyon. Are you addressing the concern on the smell that this facility is emitting to your neighbors? Yeah, so Mayor, the smell is coming from first and foremost the waste coming in, which is fresh and open waste from the trucks. Gisunod dayon ang pagsusi sa proseso sa Material Recovery Facility kun MRF diin adunay mga dagkong makinarya nga migaling sa mga tuni-tuniladang basura nga di malata. Gikan sa MRF, miadto ang mga opisyal sa landfill proper o ang tambakanan sa mga basura sa ibabawang bahin sa MRF. Samtang atol sa tigom sa mga opisyal, gipadangat nila ang mga isyong gireklamo sa mga tao ug ang giingong resulta sa water quality nga wa makapasar sa testing sa tinubdan sa tubig nga haduol sa dapit. Bukas sinuon ang management nga lingkuran ang mga isyu sanglit, wa man sila masayod kung unsa ang proseso ug ang gibasihan sa testing sa tubig. Gipaniguro usab sa mga opisyal, dili makaabot ang mga basura ug ang duga nini sa sapa ug ubang tinubdan sa tubig. Samtang gipakita sa management ang water filtration o treatment facility diin giproseso ang wastewater nga ilang gi-recycle o gigamit sa pagpanglimpyo sa ilahang pasilidad ug paghugas usab sa mga sakyanan. Nasayran nga ang kasamtangan nga landfill facility may ikaduha nga nagmanage sa mga basura sukad lang sa nakalabayng tuig. Giklaro usab ni Acting Mayor Garcia nga gusto niyang malikayan nga mosangpot sa paghimo og sanction ang syudad ug galing makita nga adunay kalapasan nga mahimo ang pasilidad sanglit. Apektado man ang dakbayan kay maora man kini ang labayanan sa basura. Gipasalig usab sa tagdumala sa facility, siguraduhon pa nila nga mas mapalig-on ang gihimo nilang lakang nga dili makamugna og kadaot sa katawhan ug sa kalikupan ang ilang paghipos sa basura. Number one, ang smell, no, nga ilang ma-mitigate ug unsay ilang mga short term, medium term ug long term plans nga kanang wag tangon jud ang baho kay maluoy ta sa atong mga neighboring areas dire. Nga mura ba ang reklamo ni hatag ra ba sila nako og petition. Ikaduha, gitanaw sa nato ang quality sa tubig sa neighboring areas, no, kay nakita man gud nato nga naay reklamo regarding that. Our long-term plan is really to maximize the materials recovery facility operations so that movement of waste will be limited here on site. So we will also make sure that the waste in holding areas are soil covered and that they're properly sprayed with a chemical spray that will reduce or mitigate the odor. So once we get the MRF fully online, then that will be achieved. Gihatagan sa Acting Mayor hangtod sa sunod semana nga masumiter ang gisaad nga report sa management sa basurahan. Sayon ini, may padangan sa ilahang signature campaign ang mukapin sa usa ka gatos ka mga mulupyo haduol sa landfill tungod sa kabaho nga ilahang nahanggab ug sa kalidad sa tubig nga ilang gikahadlukan nga makadaot sa ilang panglawas. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka masuwat ang nadawat sa Business Permit and Licensing Office kabahin sa presensya sa Pugo Operation sa Dakbayan sa Mandawi. Nakadawat og suwat si Attorney August Licer Malati, ang hipi sa Business Permit and Licensing Office sa Dakbayan sa Mandawi gikan sa League of Cities ug sa Department of Interior and Local Government kabahin sa presensya sa Pugo sa Mandawi City. Subay nini may pahigayon og pakisusi sila apan ilang nasayran nga mga dapit og mga establishmento nga gitumbok sa SWAT sa League of Cities ug sa DILG nga adunay Pugo operations dugay ng nanirado. Nagapadala na usab og SWAT ang ilang buhatan sa mga business establishments aron awhagon nga pahibaw-on sila kung aduna may mga tao nga kadudahan og mga lihok.
i-certify namo nga katong mga gi-identify nila nga location and businesses wala to nag-operate. Pag adto namo dito hawan walay bisag unsa. In fact pila na katuig nga walay operation and ang uban wa na gyud nag-operate. Hostisya ang panawagan sa pamilyang Abastilla sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, human sa tulon nila ka mga ero, nagdungan o kamatay kay matod pa gipanghiluan. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Lahat ng mga opisyal sa Barangay Tabunok ug Talisay City Vet Office ang mipahigayon na og investigasyon. Makawa sa kakapoy, makalingaw ug kaduwa sa mga bata. In short, man's best friend gyud ang mga ero. Kini ang pagulagway ni Luz Viminda Abastilla sa 5 nila ka mga ero. Apan niadtong Lunes, pasado 10 sa gabi. Sa dihang pakanon na unta ni Luz Viminda ang mga ero. 3 sa 5 ka mga ero, ang matod pa, kalit lang mikirig. Nagsuka-suka, grabe nga paglaway, ug namatay human sa pipila ka mga minutos. Dako ang pagtuo sa pamilyang Abastillas nga gipanghiluan ang maong mga ero. Puro galig ka nang nahubog ang ero. Oh. Nya angko palayo diha, ayo diha paduol. Dagan siya diri pag anan niya ang usa sa kairo. Siya na silok ni gasuka-suka ko. Wa na duda nako. Basta magsuka-suka ang ero, hiluan man na. Tagtaod na abot ang usa ka ero. Gikan sa gawas na anak diri. Mao to. Uy, naunsa mo mga iroa mo. Uy, naunsa man mo. Ang laway nila ka na. Bitang sticky kay nga laway nga di maputol. Sakit kasi akong dughan. Buutan kay ito as in. Buutan kay itong iro. Mato ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena, Talisay City Veterinary Officer, nga ang mga sintomas nga gipakita sa mga iro sa wala pamamatay, nagpakita sa dakong posibilidad nga gipanghiluan yun kini. Hinungdan nga nitong Martes, mato ni Dr. Dihadena, gisugdan nilang ilang pakisusi. Samtang matod usab ni Tabunok Kapitan Benji Cabigas, nga gitugutan niya ang anak ni Luz Viminda nga musubay sa kuha sa CCTV sa Barangay Hall. Kuna doon na ba'y mga makitang kadudahang mga tao nga posibleng nihilo sa mga iro. Ang panimay sa Bastillas tapadra sa Barangay Hall. Actually, wala gyud evidence no kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. Actually, gi-review na siya sa mga CCTV and then wala man joy nakita kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. So as of now, wala pa gyud suspect. Mato di kapitan nga gipatawag usab niya ang mga tanod sa barangay human nga usa sa gidudahan sa pamilya, mga tanod ang posibleng nanghilo. Di sa ka-blame sa tag-iya kay duty sila man ang duty sa mura bang sa insidente ikaw may nanat tumurang may mugdidan kang suspect. So maupod na so ang reply sa mga tanod ilahar yung reply nga una daw kanang mga ero dugay na kay na diha for how many years na ana na diha magtambay ang ana wala gyud na nila hilabti. In fact na mga occasion pa kanoon na nila naara diha. Ikaduha sa daw unsa daw makuha nila kung hiluan nila ang iro. Giyawag sa City Vet ang nagbuhi sa maong mga ero nga mas maayong mupadangat og formal nga reklamo aron mapalapdan nilang ilang pakisusi. Samtang bahad niya sa mga mupasipa sa mga hayupan nga mamahimong mapriso. Naagi ni siya imprisonment nga 1 year to 6 months and 1 day to 2 years. And then siya fines nga 100,000, di mo ubos 100,000 pesos. And then against ni siya no. Dagan pa ni siya nga mga sanction depende kung unsay mga nahitabo sa ero. Lantambag sa Talisay City Vet ngadto sa mga nanagbuhi og hayupan nga mas maayong anaa kini sa ilang mga tugkaran ug dili pasagdan nga maglaroy-laroy ilabi na diha sa kadalanan aron dili kini mahilabtan ug dili usab makapanghilabot. Lan. Okay, daghang salamat Fem Marie Dumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hayan masolusyonan na niya ang suliran sa kakuwangan sa tubig sa Lapu-Lapu City, ilabi na sa Barangay Punta Inganyo sa pagpabarog unya sa usa ka desalination bulk plant sa nasoing barangay. Si Luan Merondina sa report.
Gipahigayon niya atong Miyerkules sa buntag ang groundbreaking ceremony sa pabarugon unyang seawater desalination plant sa Sitio Kulo, Barangay Punta Inganyo. Kung mahuman ang maong planta, makasupply na unya kini og 30,000 cubic meters nga tubig matag adlaw og prioridad sa maong proyekto ang mga taga-barangay Punta Inganyo. Gipasabot hinuon sa presidente sa water provider Jose Antonio Soler nga dili diha-diha dayon ang pagpabarog o pag-operate sa planta. Yung planta dito matatapos na, then we can start delivering. Not to all Punta Inganyo kasi depende sa pipeline yan, but the initial volume of 2,500 cubic meters, yan madideliver natin dito sa yung mga katabing developments. Ang prioritize na to are those who are resident na matagaan sila tubig in a lower price, no? Unlike for the commercial, lahi og presyo. But katong mga namuyo, mga residente, gamay naman na sila, ato yung priority kay dirigid gitukod ang maong desalination sa Punta Inganyo. Ang Barangay Punta Inganyo ang nagunang barangay sa Lapu-Lapu City sa mga nakasinati og kanihit sa tubig. Kasagaran sa mga mulupyo dinhi, mupalit og tubig sa mga pribadong water supplier nga taga-barangay Bangkal. Mato ni Mayor Junard Ahongchan, adunay 100,000 cubic meters matag adlaw nga kakuwangan sa tubig ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawa sa pabarugon unyang seawater desalination plant sa Barangay Punta Inganyo, laing desalination plant usab ang planong pabarugon sa maong kompanya sa Barangay Marigondon nga makasupply usab unya og 30,000 cubic meters per day. So, ato lang, i-anticipate na to nga ang atong 100,000 cubic in a day nga shortage mo taas pagid ni tungod sa daghan nga mga investors nga nisud sa atuang lugar. Ug kay desalinated water man, matod sa presidente sa naasoyng kompanya, mas taas gamay ang presyo niini. The costing, I cannot reveal it yet for now, but yes, you're correct. It's going to be high but affordable. Ang MCWD sa ilang bahin, mibutyag nga may 5 ka mga desalinated water project sila sa Lapu-Lapu City apan tulo niini ang pending pa. Usa niini ang seawater desalination plant sa lungsod sa Cordova nga kun mahuman lakip sa masuplayan unya og tubig ang Barangay Punta Inganyo. Matod sa tigpamaba sa MCWD, Minerva Herodias, nga sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang procurement process. Hinuon hapit na mahuman ang maong planta. Once mahuman na, masignan na nato ang kontrata, ang Vivant can immediately give us initially mga 10,000 cubic meters of water per day. Kaya ang ilahang planta is already running and ang ilahang pipelines duol na sa amuang injection point. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Paabot sa 1,200 ka mga mananagat gikan sa 7 ka mga coastal barangays sa Dakbayan sa Talisay ang giapuran og mga relief goods gikan sa kamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Tag 5 ka kilong bugas o mga canned goods ang gihatag nilang Mayor Samsam Gulyas ug sa mga konsehal sa biktadong mga mananagat sa 7 ka managlahing venue kagahapon sa hapon. Ang mga mananagat ang wa kapanagat sa dihang bati ang panahon ug baloron kaayong kadagatan tungod sa hanging habagat ang gipakusog pagyud sa tulo ka mga bagyo sa sunod-sunod nga misud sa nasod. Niadto Miyerkules sa miaging semana hangtod na sa Martes nining semana. Gihulagway sa usa ka Harvard University Fellow ug kanhi Editor-in-Chief sa GMA News Online ang kaayuhan ug kadaot nga mahatag sa artificial intelligence sa katilingban apan gipadayag usab nini ang matabang isip usa ka tool kung kahimanan aron pagpasayon sa trabaho sa mga tigbalita. Si Mark Ridge Abella sa report. Gitambungan ang artificial intelligence and community journalists sa mga magtutudlo sa communication ug mga tinun-an sa nagkalain-laing universidad sa Sugbo nga gipasugdahan sa women's journalists nga mas nailhan silang grupo nga STAT. Giangkon ni Jemark Tordesillas, kani editor-in-chief sa GMA News Online ug usa ka fellow Harvard University nga sa gawa sa nasod nagamit artificial intelligence o AI alang sa fake news. Apan iyang gitataw nga magamit ang AI isip usa ka tool o kahimanan sa research. Usa sa gihimuon niyang sumbanan ang report sa Commission on Audit apan mipasabot nga ang tigbalita mogamit gihapon sa critical thinking o paggamit sa utok. Mitumaw sa open forum mao ang ethics o ang moralidad sa paggamit sa AI.
Gihulagway ni architect Melva Java usa sa milangkob sa stat nga gigamit ang tingog ug hulagway ni Arsobispo Jose Palma sa pagpromote og produkto sa social media. Archbishop is seen in his words endorsing a product, and it's many priests at mass. I think we all need to be part of the conversation, whether it's at the newsroom level, at the community journalism level, to figure out principles and frameworks and guidelines to figure out how to use this. Samtang, si retired Court of Appeals Executive Justice Gabriel Ingles nakapangutana kung mamahimo bang makagamit ang mga abogado sa artificial intelligence sa laing mga pleadings. Giangko ni Tordesillas nga dunay migamit sa AI sa gawa sa nasod nga giduso nila nga pleading sa korte apan gidismiss kini sa korte. Especially in the submission of memorandum briefs before the court. We lost the case because ChatGPT made up citations to cases that did not exist. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Misdak. Usa ka 80 anyos nga lula ang nisaka sa usa ka cell site ganyan buntag sa barangay Pasihagon, Siquijor ang rescue sa masakop sa BEP. Matod sa taga-BEP, misaka ang lula sa tower kay gusto niya nga moadtos langit. Ang masilingan sa lula nga maoy nagakita niya ana sa ibabaw nga Partis Tower ang daling mitawag ug tabang sa mga rescuer. Milanat og tunga sa oras ang paghangyo sa mga rescuer aron mukanaog si lula. Sa investigasyon sa BEP, nasuta nga tungod sa katiguangon ang usa sa posibleng hinungdan. Matod ni FO2 Crismel Ponce, Special Rescue Force, BEP Siquijor nga ang nangulo sa pag-rescue. Nga gialam-alaman nila ang lula aron mukanaog. Amos ang giturn over dito sa mga barangay officials. Napod yung mga silingan ng mga concerned citizen. Yung napod ang PNP personnel nato na wala uniform kay duty sila. Nahimo na ang usa ka bagyo ang low pressure sa katapusang nasigpatan 745 kilometers east northeast sa Itbayat, Batanes. Ginganlan kini og bagyong Igme. Hinoon matod sa pag-asa anaa na kini haduol sa boundary sa Philippine Area of Responsibility ug naglihok pa amihan ng Sidlacan. Matod sa pag-asa, pakusgon gihapon ini ang hanging habagat apan ang Luzon area lang ang makasinati sa hinungaw sa mga bagyo. Sa Visayas ug Mindanao, minus ra ang epekto nini ug maayo ra ang dagan sa panahon karong weekend. So far sa itong latest nga datos, ma'am, medyo kisdom gihapon ta, pero nagami na sa ang kahigayunan sa mga dagan ng mga pag-ulan, mga bunok. Lalo na tayong mga pag-ulan, mga passing showers, tapos tahay mga thunderstorms. Pwede na to, tibok weekend, ma'am, maayo ra gina to ang panahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Job fair sa Lapu-Lapu City gidagsa sa mga job seekers. Maabot sa mukapin 2,000 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 22 ka mga kumpanya. Si Luan Mirondina sa report. Alas 10 pa lang sa buntag, ingon niini na kadaghan ang mga midagsa sa gipahigayong job fair sa Peso Lapu-Lapu sa usa ka mall sa Barangay Basak. Ug aron mas mapasayon alang sa mga aplikante ug mismong sa mga company representative nga moitig susi sa matag job application, i-screen una ang mga resume aron matabangan ang mga job seekers kung asa nga job vacancy sila mas muhaom. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, kinina ang ikawalong job fair karong tuiga nga gipasiugdahan sa ilang buhatan diin moabot sa 2,838 ka mga kahigayunan sa trabaho ang gitanyag sa 22 ka mga kompanya. Karon ani na ay BPOs, no, na ay supermarkets, malls, dunay MEPS companies. Alas 2 pa lang kaganihang hapon, miabot na sa 648 ang mga na-apply og trabaho, diin 49 kanila ang na-hired on the spot. Usa sa mga maswerteng na-hired on the spot, ang 43 anyos nga si Dennis Sanchez, kinsa na-hire nga welder sa usa ka construction company. Sa dugay-dugay ko si pang-apply ng mga na-job ko, karon po yung na-hired on the spot. Laing na-hired on the spot ang usa sa mga displaced workers sa usa sa mga gisiradan nga kompanya sulod sa Tourist Garden Hotel.
Samtang malipayon usab nga gipahibaw sa PESO manager sa Lapu-Lapu City nga duha ka mga dagkong garments factory sa MEPS ang nangita karon og daghang mga mananahi. Butang nga makahatag og kahigayunan sa mga displaced workers sa MEPS nga makabalik og trabaho ilabi na kay ubay-ubay sa kapin 7,000 ka mga displaced workers sa MEPS sukad tuig 2023 ang gikan sa mga garments factory. Sa job fair karong adlaw, lakip sa mga nanimpad nga makatrabaho ang 28 ka mga displaced workers sa MEPS. Dunay usa ka dako nga brand nga nisod. So happy nga at least ang Cebu mo ilang gipili nga ari sila magtukod og garments factory. Nga kuan mga that's roughly around mga 5,000-6,000 ka mga workers no ang ilang ipangita. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Senador Bongo nagdumili sa pagluwat og pamahayag kabahin sa gibutiyag ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga personal niya gibaranga kaniadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ay nakuha niyang kasayuran kabahin sa gingong pagdawat og payula ni retired Police Colonel Rowena Garma sa pamahayag nga giluwatan sa kanhi Mayor ngadto sa mga sakop sa media sa kauluhan. Yang gibutiyag nga gipahatag kaniya ni Duterte ang maong mga kasayuran ngadto kang Go apan mato ni Osmeña wa kini aksyon ni Go. Si Osmeña na hinabi sa mga sakop sa media sa kauluhan human siya mitambong sa House of Representatives Quad Committee hearing kagahapon Setyembre 19. Mibisita sa Subo si Go karong adlaw diin usa sa iyahang gitambungan nga kalihukan ang Cooperative Development Authority nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City diin mihatag siya og financial assistance to cooperative beneficiaries ubos sa malasakit sa kooperatiba program. Mayor Tom's statement. Saan sa? Dili na ako mag-comment ana. Wala ko i-comment. No mo. Good news mga kapuso, magsugod na ang Season 2 sa Promo Purchase Promo sa GMA. Ang kapuso big time panalo. Ang mamalitay ingon man sari-sari store owners ang mamahimong magpadala sa entries aron sa kahigayunan nga makadaog og sayong pinaskuhan. Kapin sa 10,000 pesos ang ipanghatag lakip na nini ang duha ka mananaog sa tag 1 million pesos sa grand draw. Ang opisyal nga pagpadala sa entries magsugod karong Setyembre 28 hangtod na sa Disyembre 6, 2024. Ihulog ang inyong mga entries sa Mercury Drugs, Pure Gold branches, ingon man sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Mga kapuso mag-amping aron dili mabiktima sa scam. Bisitahan ang official pages sa GMA Promos alang sa mechanics og announcements. Ito ang Round 1, 1-on-1. Mas nagainit ang tigi sa tingog nga puhunan ang pangandoy nga mamahimong mosunod nga The Clash 2024 Grand Champion. Siyam kaspat na lang ang nagpaabot sa mga clashers nga makasulod sa sunod nga round. Lakip sa mga naghinam-hinam nga makabot ang kadaugan ang mga Sugboanong clashers nga sila Paul Rosa gikan sa Mindanilla, Cebu o si Melody Hudson nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Andam na nilang ipalanog ang ilang maanindot nga tingog sa The Clash stage karong Sabado 7:15 PM sa GMA Network. Biggest singing competition in the world is back. Samtang, ang tingog sa mga chikiting usab ang mamasin nga mapili sa upat ka mga coach nga sila Julian San Jose, Billy Crawford, SB19 member Pablo og si Stel. Baon ng pangandoy nga matabangan ng pamilya ug maila sa natad sa pagkanta. Andam na ang mga laing mga chikiting nga mubida silang talento karong Domingo alas 7 sa gabi sa GMA Network. Nagpabilin gihapon ang trust and confidence ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan sa Dakbayan. Kinibisan pa man sa nahitabo nga mga krimen sa Dakbayan Sugbo diin nining bag-ulang. Usa ka 40 anyos nga babae ang gipusil patay sa sitio Kasagingan, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan Sugbo. Diin nakuhaan og CCTV ang pagpusil. Nadakpan na hinuon ang duha ka mga lalaki kinsa miangkon nga sila ang mipatay sa biktima. Samtang ganyan buntag lang dunay usay na hitabong pagpangaransak sa usa ka balay sa Barangay Bulacau, Dakbayan Sugbo. Diin duha usab ang naangol. Giklaro ni Garcia nga masaligon siya nga masulbad ang mga nahitabong krimen sa mga lakang nga gihimo karon sa Cebu City Police Office din usa niini ang police visibility. Samtang midason ang acting mayor nga 90% nga dunay kalambigitan sa iligal nga drugas ang mga nahitabong krimen sa Dakbayan.
Gikidakda siya makigtigom sa mga opisyal sa kapulisan ug sa PDEA. I am still satisfied with the performance of the police because mayo man nila pagka-handle sa dili masag ka makaingon og daghang krimen nga hitabo ila nang sa, although that is their obligation, they should also make sure nga mapangitaan og not only solution, mapangitaan og kinsay sad-an ana kay para we can put the people perpetrating the crime behind bars. Nahimong sikit ang duha tali sa duha ka team sa LPU Pirates ug Arellano Chiefs sa NCAA Season 100. Gumikan sa kainit sa duha na kadesisyon ang management nga mag-overtime apan sa katapusan. Nagmalampuson ang LPU Pirates batok sa Arellano Chiefs sa score 90 against 86. Upat ka puntos ra ang labaw sa LPU Pirates sa Arellano Chiefs. Si John Barba kinsa bag-o pa lang sa Lyceum of the Philippines University. Nakahipos og 25 points, 8 rebounds ug 3 assists. Musumada na sa 28 points ang nahipos ni Barba. Hinungdan nga siya ang napiling best player. Ang LPU Pirates magkaharong ang mga Mapua Cardinals karong Martes samtang ang Arellano Chiefs magkaharong usab ang San Sebastian Golden Stars. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatem ko ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Noy 26 ka adlaw na lang, Pasko na! May hapon mga kapuso ug happy weekend!